So today, day 3, no? So we emphasize today the four element meditation, no? On request, no? Some people want to know the four element meditation, so I will explain today four element meditation. In Masithana Sutta, Dhatu Manasikara Papa, Buddha said like that. Punaja Pram Bhikkhave Bhikkhu Imameva Kaya Yatha Titan Yatha Panitan Dhatu Sa Pechavakati Ati Ima Samikaye Patui Dhatu Avo Dhatu Tejo Dhatu Vayo Dhatu Di Sayadhavi Bhikkave Goka 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 Gande Wasiva Gawe Vade Dwa Jaduma Vade Vila Sawe Dwa Nise No Asa Ewa Miwa Kobe Kwe Beku Ima Miwa Kaya Yatha Tita Yatha Vani Dhatu Sa Pechavakati Ati Ima Samikaye Patui Dhatu Avo Dhatu Tejo Dhatu Vayo Dhatu Di Iti Ija Dhamma Kaya Kaya Nupa Siviyarati Vedava Kaya Kaya Nupa Siviyarati Ijada Vedava Kaya Kaya Nupa Siviyarati Samudaya Dhamma Nupa Siva Kaya Same Viyarati Vaya Dhamma Nupa Siva Kaya Same Viyarati Samudaya Vaya Dhamma Nupa Siva Kaya Same Viyarati Adhikaya Diva Vanasa Sati Pachupati Dahoti Yava Deva Jnana Mataya Vadisati Mataya Anisito Javiyarati Naja Geji Loke Upadiyati Evam Biko Bhikkhave Bhikkhu Kaya Kaya Nupasi Viharati. So under the Kaya Nupasana session, our Buddha explain this four element meditation. No, this four element meditation method is a in brief method. No, not detailed method. No, only discern that the whole body directly. No, the whole body in this body, not mind body, not in this body. No, Buddha never say mind body. No, Buddha say in this body. No, in this body, everybody has a body. So this body is not your body. This body only. No. Imasamekaye, Patui Dadu, Avo Dadu, Tejo Dadu, Vayo Dadu. There are in this body earth element, water element, fire element, wind element. So you have to try not to know. No, in this body there are four elements. Patui, Avo, Tejo, Vayo. No. Ini jadi hari ini hari ketiga dan atas permintaan kemarin hari ini saya doakan menjelaskan instruksi meditasi 4 unsur ya. Jadi meditasi 4 unsur ini tadi saya itu membawakan sutta dari Mahasatipatthana Sutta yaitu Dhatu Manasikara Pabha. Nah, di sana dijelaskan bahwa Buddha menjelaskan metode untuk melatih meditasi 4 unsur secara singkat gitu ya. Secara singkat karena Buddha hanya menjelaskan bahwa di dalam tubuh ini ya. Jadi Buddha menjelaskan di dalam tubuh ini bukan di dalam tubuh Anda atau di dalam tubuh saya. Karena tidak ada Anda, tidak ada saya. Yang ada cuma tubuh. Tubuh ini di tubuh ini terdapat elemen atau unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin gitu ya. Why is Patui Dadu earth element? Kakalata Lekana Patui Dadu. Hardness is hardness nature is Patui Dadu. So Buddha say only hardness only. But according to the Dhammasengani Pali, Buddha giving in Taodesa, Abhidhamma taught, no? But Buddha explains 6 characteristics in Patvidad, no? Not only hardness, rushness, heaviness, softness, smoothness, lightness also, no? All 6 characteristics are Patvidadu. Why? Some they not understand just hardness only, no? Because they also know there is also rushness, heaviness, softness, smoothness, lightness also. This all characteristics are no, they are understanding. So because this Buddha explain not only harness, rashness, no, you can feel rashness, and also heaviness also you can feel,
and softness also you can feel, smoothness also you can feel, now have lightness also you can feel. So all characteristics, the 6 characteristics are Pathwi Dhatu. So at that time many deva are satisfied. No? Dan juga di Dhatu Manasikara Pabha ini Buddha menjelaskan masing-masing elemen ya. Apa itu elemen tanah? Di Dhatu Manasikara Pabha ini Buddha cuma menjelaskan bahwa elemen tanah adalah keras gitu ya. Jadi karakteristik keras itu adalah elemen tanah. Walaupun demikian, tetapi selanjutnya Buddha menjelaskan di dalam Abhidhamma di Dhamma Sanggani, Buddha menjelaskan bahwa karakteristik dari tanah itu yang bisa terasa itu adalah bukan hanya keras, melainkan ada juga kasar, berat, lunak, lembut, dan ringan gitu. Jadi total ada enam karakteristik dari unsur tanah ya. So flowing and cohesion is Abhadhatu, heat and cold is a Tejodhatu, no? Supporting and pushing is a Vayodhatu. No? Kemudian lagi Buddha menjelaskan juga bahwa unsur dari karakteristik dari unsur air yaitu mengalir dan merekat. Kemudian dari elemen api adalah panas dan dingin. Dari elemen angin adalah mendorong dan menopang ya. So to develop concentration, you have to follow this sequence. No, Pathwi, Abo, Tejo, Vayo, Earth, Water, Fire, Wind. Cannot be jam. No, cannot be jam. Have to follow this sequence. Pathwi, Abo, Tejo, Vayo. No. Ya, untuk mengembangkan konsentrasi maka Anda butuh untuk mengikuti alurnya ya, alur seperti yang dijelaskan Buddha di tadi Dhatu Manasikara Dhatu Manasikara itu yaitu dari unsur tanah, air, api dan angin gitu ya, secara berurutan dilatih. Ini untuk mengembangkan konsentrasi, tidak boleh diloncat gitu ya, tidak boleh tidak sama urutannya. My meaning is no, seeing 6 characteristics: hardness, rashness, heaviness, softness, smoothness, lightness. Seeing this characteristic, the whole body you must recite Pathwi Dhatu. No. After that, seeing there, looking there, flowing and cohesion, you must recite. This is Abo Dhatu. No. Now looking there, knowing and seeing there, heat and cold, you must recite. This is Tejo Dhatu. And also similarly, supporting and pushing, you must recite Vayodhatu. No? So really, Patri about Vayo, this name are not ultimate reality. These are conventional truth, the name only. But you must pay attention to the characteristic. This characteristic only the ultimate reality. No? So without knowing hardness, rashness, heaviness, softness, smoothness, lightness, you shall not recite. No? Without knowing, you recite at that time. This is not meditation, just recitation only. So you must know, harness the whole body, rashness in this body, heaviness in this the whole body, and softness, smoothness, lightness in the whole body. No? After knowing only, you recite this Pathwi Dhatu like that. No? 3 elements also the same. No? Ya, jadi yang dimaksud dengan melatih dari urutan itu adalah ketika di dalam ketika di sekujur tubuh terdapat sensasi keras, kasar, berat, lunak, lembut, dan ringan, maka pada saat itu Anda bisa mencatat ini elemen tanah gitu, atau ada elemen tanah atau Patawi Dhatu ya. Sama halnya ketika ada mengalir, Anda tahu ada mengalir atau merekat gitu ya, kohesi ya. Maka pada saat itu Anda mengetahui bahwa Anda bisa mengucapkannya dalam batin, ini elemen air gitu ya, atau ada elemen air ya, namanya
apo, dhatu. Terus kalau ada panas atau dingin, Anda bisa berkata dalam batin elemen api ya, atau tejo dhatu. Kemudian ada mendorong atau menopang, maka Anda bisa mengatakan unsur angin ya, atau wayo dhatu. Jadi maksudnya saya di sini adalah hanya ketika Anda tahu ada karakteristik tersebut, nah Anda bisa ucapkan dalam batin. Jadi kalau Anda tidak tahu karakteristik tersebut dan Anda coba melafalkan dalam batin elemen tanah, air, api, angin, tanah, air, api, angin. Ini bukan meditasi, itu cuma pelafalan gitu. Makanya penting untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing elemen terlebih dahulu. So one example, Buddha explained. So in the Bacha house, the slaughterhouse, Bacha, the cow killer, the cow killer or his disciple, kill the cow and divide it into the many pieces. There's a bone, there's a meat, no. At that time, this cow meat became another name beef like that, So he divided into the maybe many portions like that, At that time, this be the possession of the cow, This seller has possession. He selling the beef only, not the cow, because in that time, no cow, the cow became the many pieces, At that time, bone or the beef or the meat only, can find like that. In the same way, in this body, you must try, no, Patri Dadu, Avo Dadu, Tejo Dadu, Vaya Dadu. So you all close your eye and so see the whole body, Patri Dadu, Avo Dadu, Tejo Dadu, Vaya Dadu. You must know and see 6 characteristics for Patri Dadu, 2 characteristics for Avo Dadu, another 2 for Tejo Dadu, another 2 for Vaya Dadu, Ya, jadi di sana Buddha memberikan perumpamaannya. Jadi seperti seorang penjagal atau muridnya atau asistennya gitu ya. Mereka kan bekerja di tempat penjagalan seperti misalkan memotong sapi gitu ya. Nah, jadi ketika sapi yang tadinya utuh itu dipotong-potong menjadi bagian-bagiannya, yaitu ada tulang, daging dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika sapi tadi dipotong-potong sampai bagian-bagian kecil, sapinya sudah tidak ada gitu, ya kan? Karena di sana cuma ada apa? Daging, tulang dan sebagainya. Ya, sama halnya seperti itu ketika Anda memotong-motong bagian tubuh ini menjadi unsur tanah, air, api dan angin, maka pada saat itu persepsi terhadap adanya diri itu tidak ada gitu. Karena yang ada cuman unsur tanah, air, api dan angin gitu. Ya. Kalau secara namanya unsur tanah, air, api dan angin, secara penamaan itu sebenarnya hanya konsep. Mau disebut tanah atau mau disebut earth element atau mau disebut patawidatu itu cuman konsep. Yang penting itu adalah mengamati kebenaran hakikinya, yaitu 6 karakteristik dari unsur tanah. Jadi di sini Anda harus paham 6 karakteristik dari unsur tanah, 2 karakteristik dari unsur air, 2 karakteristik dari unsur api, dan 2 karakteristik dari unsur angin. So close your eye and by Western eye, you try to know and see this characteristic. Yeah. So this according to the Pali text and commentary. But a few people only can practice like that. Because many people cannot find the characteristic. Correct, right? Ya, jadi Anda bisa coba menutup mata dan dengan mata kebijaksanaan Anda, dengan pengetahuan Anda coba untuk melihat karakteristik-karakteristik yang telah disebutkan tadi. Ya, 12 karakteristik tadi. Nah,
Itu adalah penjelasan berdasarkan suta dan kita penjelas makna. Cuman pada umumnya hanya sedikit orang yang bisa berlatih dengan cara itu gitu. Karena untuk mengetahui karakteristiknya aja pun tidak mudah gitu kan. Ya. So Buddha time, many people can practice like that. But nowadays, most people cannot follow this method. So before this step, we need another please step like that. So at that time, Paulstoji teaches, to start there, finding one by one. At that time also, start the portion, the most easier one's portion. So portion is the most easier one, and portion, other characteristic also easy. So therefore, Paulstoji teaches, start the portion. Ya. Karena di zaman Buddha itu banyak yang bisa berlatih sesuai dengan arahan tadi ya. Langsung dari 12 karakteristik itu di urutan 4 unsur tadi. Cuman kalau zaman sekarang tidak banyak yang bisa berlatih seperti itu. Sehingga sebelum ke sana biasanya Paul Sedoji memberikan instruksi tambahan. Jadi ada latihan awalnya gitu ya. Nah, latihan awalnya ini adalah untuk mengetahui masing-masing karakteristik terlebih dahulu. So according to our blood circulation, the whole body is a many portion, because pumping, heartbeat also a lot of the portion, but heartbeat area is a little bit dangerous, so should not start the heartbeat, So start, any obvious part in your body, because there's the pleasure, many portion that inside your body, and also, you can find the breathing in, breathing out area. So in the center of the head, in the center of the head, not the top, in the center of the head, on the way of breathing in, breathing out, many portions, inside the head. Start from inside the head, you should be go down, and then quickly portion spread the whole body. You can find easily portion. Ya, jadi pertama berdasarkan peredaran darah ya. Jadi di seluruh tubuh ini terdapat banyak denyutan, denyutan nadi dan sebagainya karena setiap saat ini jantung kan selalu memompa gitu ya. Nah, jadi dari denyutan-denyutan tersebut Anda juga bisa mengetahui ini karakteristik mendorong gitu. Nah, selain itu ketika pernapasan terjadi ya, setiap kali ada pernapasan itu di bagian tengah kepala, di sekitar rongga atau sebagainya di tengah kepala ya, bukan di ubun-ubun, di tengah kepala itu juga terdapat banyak dorongan gitu. Karena ada pernapasan gitu ya. Dan juga tadi saya mengatakan bahwa untuk mengamati yang peredaran darah jangan mulai dari jantung karena jantung ini tekanannya sangat kuat gitu. So it is also not obvious, not clear at the time. Also, you teachers, you are them like that, press to the floor like that. At the time, to hold your hand as a many portion. You can press, no, press. Mm. 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 Kalau masih belum jelas juga, maka Anda bisa coba untuk menekan lantai atau ya meja gitu ya menggunakan jempol Anda. Nanti ketika Anda tekan ya sepanjang dari jempol ke lengan itu semua akan terasa ada tekanan gitu. Ya kan? So Nah, trying to understand that the whole body, the portion. After that, try another one, no? Harness, no? The place where your portion harness also really easy, no? Very easy. So try the portion the whole body. After that, you try the harness. It's not clear, you should bite two teeth, no? Inside your mouth, you bite two teeth, upper teeth and lower teeth at the time. Harness. Start from your mouth, trying to know the whole body, no?
Kemudian karakteristik keras itu setiap kali ada denyut itu sebenarnya Anda bisa mengamati ada karakteristik keras juga di sana. Cukup mudah untuk teramati, atau kalau misalnya masih tidak teramati, maka Anda bisa coba untuk ini menggigit kedua gigi Anda, mengatupkan kedua gigi Anda yang atas dan bawah gitu. Nah, Anda bisa merasakan di sana ada keras, sensasi kerasnya dari gigi itu ya. Nah, kemudian mulai dari mulut Anda bisa coba untuk melihat karakteristik keras di seluruh tubuh. So harness, no power is not the same one place and one part. No, some place a bone at the time more heart. Some place just flesh only at the time. The density of the harness is reduced. No problem. No, a little bit hard also okay. No, no need to hard like the stone. No, if you are not comfortable like harness like stone is. No, so after that you try the rushnet. Rushnet also you try the portion and harness alternatively. Rushnet also appear automatically. No, if not clear, you touch by your turn to the your bed the teeth. No, the surface of the bed teeth. No, not smooth. Always rush. No, rushness. Try the rushness from inside your mouth. Try to know the whole body. After that, your body also heavy. No, automatically heavy. If you are not heavy, your body may be light like that, and maybe floated. Or you are maybe you are not yet get concentration, or your body heavy. No, no, I also not heavy. I already eating the breakfast now. No, body very heavy now. No, sometimes want to sleep, right? Too heavy body. No, so hardness, rushness, heaviness, they are same group. It's a group patui. No, another group is a lahu patui. No, so try fast hardness, rushness, heaviness. No. Ya, itu tadi yang keras. Kemudian untuk yang kasar, Anda bisa memperhatikan di seluruh tubuh ada terdapat kasar ya. Kalau misalnya susah, Anda bisa mencoba dengan menggunakan lidah, Anda jilat di bagian belakang gigi atau bagian gigi belakang ini. Yang bagian geraham itu di permukaan atasnya. Nah, itu kan sangat jelas terasa kasar ya. Nah, terus mulai dari situ Anda bisa coba untuk melihat ke seluruh tubuh. Tapi kalau masih belum bisa, biasanya dengan mengulang-ulang karakteristik dari mendorong dan keras, biasanya yang kasar akan muncul sendiri gitu. Kemudian untuk yang berat juga Anda bisa merasakan di seluruh tubuh ini terdapat berat gitu. Seperti sekarang kan kita sudah sarapan mungkin, jadi badan juga terasa lebih berat ya. Berat, terus kadang mau tidur jadinya. Ya, tapi itu adalah berat, Anda bisa perhatikan. So pushing the whole body from the head to the leg. Now rushnet, harness, rushnet, no heavynet, one by one, the whole body. Again and again, try the supporting also clear. Because the harness, rushnet, heavynet, no, your body very stable, no supporting. And not clear. If not clear, you or a little bit move side, left side or right side. And there is something supporting your body not to fall down. This called supporting. No? So try supporting also to understand the whole body. Because the supporting you can sit now. You are not cannot support, you are now fall down. You cannot sit like that. So because the stroke patient, they have wind element very weak, they cannot sit like that. They always lying down or stay in the wheelchair like that. No. But you all are very lucky. Your wind element are very good condition now. So you can support your body. Easily can sit now. No? Ya. Oke, tadi yang keras, kasar, dan berat itu adalah satu kelompok Stroke patient. kelompok dari Pushing, hardness, roughness, heaviness. Heaviness also be automatic. Not clear, you should push. You should play your body by your hand. And then your body very heavy. Heaviness. Heaviness.
Rushness, rushness, hardness, rushness, heaviness. No, rushness, hardness, rushness, heaviness. Three are together. No, one group or three. Ada supporting. No. Oke, jadi tadi yang berat, kalau misalnya belum bisa terasa, Anda bisa coba menekan ini kaki Anda. Ya kan? Pada saat itu di kaki terasa berat sekali ya. Nah itu jadi jelas ya. Kemudian yang keras, kasar, dan berat ini adalah satu kelompok ya, yang bernama kelompok tanah yang berat gitu ya. Kelompok tanah yang berat ini tadi yang kasar, keras, kasar, dan berat. Nah kemudian ketika Anda memperhatikan mulai tadi dari mendorong ya kan, mendorong, keras, kasar, berat, nanti otomatis karakteristik menopang itu akan terasa sendiri gitu. Jadi kalau masih belum terasa, Anda bisa nih coba duduk tegak. Di sini ada menopang gitu. Jadi Anda bisa duduk tegak itu karena ada karakteristik menopang. Kalau masih belum jelas, Anda bisa coba untuk geser sedikit ke sebelah gitu. Maka di sana akan terasa ada bagian yang lebih jelas menopangnya kan. Nah itu adalah menopang. Nah menopang ini adalah unsur angin. Jadi bagi kadang orang yang stroke gitu ya, mereka atau yang lemah gitu ya, mereka tidak bisa duduk tegak karena unsur anginnya lemah. Oleh karena itu mereka akan lebih sering tiduran gitu, berbaring kan. Nah itu adalah contoh ketika karakteristik angin itu unsur angin itu lemah. Sekarang Anda bisa duduk tegak, itu artinya Anda ada karakteristik angin yang lumayan gitu. So how many characteristics finish now? Jadi sekarang udah berapa karakteristik? Mendorong, Pushing, keras, hardness, kasar, rushness, berat, heaviness, supporting, menopang. Ya, udah ada 5 ya. fight. No. After that, you try the softness, smoothness, lightness. No, this is one group. Lohupatvi. So softness, you touch your tongue to your lip inside your mouth. No, your lip no bone, right? Only just skin and flesh only. So very easy softness. No, the whole body understand. After that, you use a saliva to touch your lip. Using the saliva at the time, this soft area very smooth. Soft and smooth. The whole body. So soft and smooth twine together at the time your body become light. No, so not clear. You use your finger the light. You lift your finger. Your finger is very easy to light, right? No, because your the whole body may be floated in the air like that. No? So softness, smoothness, lightness. These are one group. No, twine at the time altogether 8 characteristics. No. Oke. Nah, setelah 5 karakteristik tadi, maka selanjutnya adalah karakteristik dari lunak ya. Lunak ini Anda bisa perhatikan, Anda bisa coba dengan menggunakan lidah, Anda sentuh bagian belakang bibir, bagian bibir dalam Anda. Ya. Maka di sana akan terasa lunak kan. Oke. Dan coba rasakan di seluruh tubuh. Kemudian yang di tempat yang sama, kalau Anda jilat bagian belakang bibir Anda, maka akan terasa lembut ya, lembut atau halus di sana. Nah, itu juga untuk diperhatikan di seluruh tubuh ya. Nanti dengan memperhatikan dua ini maka karakteristik dari ringan juga akan bisa muncul. Atau kalau masih belum jelas juga, Anda bisa mencoba dengan mengangkat jari Anda gitu. Jadi satu jari ini kan ringan ya, sehingga gampang sekali diangkat gitu. Nah, Anda bisa rasakan di seluruh tubuh ada karakteristik ringan juga gitu ya. Nah, jadi yang lunak, lembut, dan ringan ini merupakan satu kelompok dari elemen tanah yang di bagian ringan gitu. Tanah yang ringan. So every sitting start the pushing, no? Because pushing is very important.
So you understand the portion, other characteristics also very, very easy. This is very sure, no? Because these four elements are cannot separate, all are arising together. So if you know portion the whole body, the place where you know portion, this place also has other characteristics, surely. No? So always start the portion. So you are now all the 8 characteristics. Portion, hardness, roughness, heaviness, supporting, soft, smooth, light. After that, automatically heat and cold also appear because they are anywhere as a temperature, right? Your body temperature, very easy. No, some people, some place hot, some people, some place cold only. No. Ya, dan jadi set, eh, setelah Always setelah start the memperhatikan portion. No? dari mendorong, itu biasanya semua karakteristik akan mudah untuk diamati gitu ya. Jadi ketika Anda tahu di seluruh tubuh ada mendorong, maka sebenarnya pada saat Anda tahu ada mendorong, di tempat itu juga ada unsur lain gitu. Semua unsur ada di sana gitu. Jadi makanya biasanya setelah bisa untuk mengetahui mendorong, karakteristik yang lain juga otomatis bisa muncul sendiri. Dan tadi udah ada 8 karakteristik ya totalnya ya. Dari kan dari mendorong, kemudian keras, kasar, berat, lalu menopang, lalu lunak, lembut dan ringan ya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dari elemen api yaitu panas dan dingin. Ini sangat mudah untuk diamati karena ketika Anda sudah bisa mengamati mendorong tadi, maka di seluruh tubuh juga Anda bisa tahu ada suhu ya, temperatur badan. Ada panas, ada dingin, ada tempat yang panas, ada tempat yang dingin gitu. Dia akan mudah untuk tahu dua karakteristik ini. Okay, always start the portion. No, portion, hardness, roughness, heaviness, supporting, soft, smooth, light, heat, cold. So this 10 characteristics you try again and again. So cohesion and flowing also clear. No, cohesion is like binding the whole body by the string like that. No, flowing is sometimes not clear. At that you start from that you are inside the mouth, saliva already flowing. And so the whole body blood also flowing, no, because of blood circulation, no. So because the twine inside body, more emphasize inside the body, all characteristics are more clear inside the body, not the on the skin, no. All the outside the skin are difficult to understand the all characteristics. So more emphasize inside your body. So pushing also inside the head start, no, inside your body, no, not the outside the skin, no. And then you understand all 12 characteristics. So try again and again. And then your study power is no more powerful. Within 1 minute, you can see that 12 out of 3 round. No, and then I rearrange no, but we avoid the your wife. No, so we start there. Even though we start the portion, and then I rearrange start there, but we no, not at the time not start portion. Hardness start at the time. No, hardness, rushness, heaviness, so smooth, like this a but we do. No, flowing cohesion, our do, he and code the do, supporting and portion, or do. At the time, portion began at the last, not the first at the time. No? Before, for beginner, start the portion, right? Rearrange at the portion began the last. No? Oke, selanjutnya untuk unsur air itu Anda ada karakteristik mengikat atau merekat ya. Dan Anda bisa ketahui di tubuh ini ada merekat gitu. Seluruh tubuh ini ada merekat satu sama lain gitu ya. Seperti eh, seperti diikat oleh tali, makanya dia tidak jatuh, tidak mencar gitu. Jadi itu adalah karakteristik dari merekat. Kemudian karakteristik yang kedua dari air adalah mengalir. Jadi ketika Anda tahu ada peredaran darah, ada cairan gitu ya, ada uh, ya dan sebagainya. Nah, Anda bisa tahu di sana ada karakteristik mengalir. Jadi itu semua adalah kedua belas karakteristik dari semua unsur ini. Jadi selalu mulai dari mendorong karena mendorong itu yang lebih mudah untuk diamati gitu ya.
Nah, setelah itu nanti Anda bisa mengulang kembali mengamati 12 karakteristik ini mulai dari mendorong sampai terakhir mengalir gitu ya, diulang-ulang terus sampai nanti Anda akan lebih fasih gitu ya, lebih terbiasa mengamati semua karakteristik ini. Lama-kelamaan Anda juga bisa mengamati dengan cepat gitu. Nanti bahkan Anda bisa mengamati 12 karakteristik ini dalam 1 menit 3 putaran. Ya. Kalau sudah bisa sampai ke tahapan itu, maka nanti Anda harus menyusun kembali urutannya. Jadi bukan lagi mendorong keras, kasar, berat, menopang, lunak, lembut dan ringan gitu, panas, dingin, merekat dan mendorong ya. Tapi Anda susun ulang menjadi sesuai dengan urutan yang Buddha. Yang tadi yang pertama itu yaitu unsur tanah, air, api, dan angin. Jadi urutannya adalah mulainya dari keras. Keras, kasar, berat, lunak, lembut, ringan. Kemudian unsur air, merekat, mengalir. Unsur api, panas, dingin. Unsur angin, menopang, dan mendorong. Jadi yang tadinya mendorong di awal, sekarang mendorong di akhir gitu. Ini susunannya adalah setelah Anda bisa mengamati 12 karakteristik 3 putaran dalam 1 menit gitu ya. So your discerning power more quick, no? At that time, no need to move one place to one place later. No? You can see the whole body, no? The same time when you can know the harness, not the whole body, no? The same time. No need to move one place to one part to one part later, no? This is called overview, no? Overview the whole body, no? If it cannot overview, you have to restart. You move one part to one part again and again, no? So your study power is very perfect, and then you know the whole body harness, the whole body rational like that. No, at that time more easy for you to concentrate, to develop concentration. No? Ya, jadi setelah Anda tadi ya mengulang-ulang itu mengamati 12 karakteristik, nanti kemampuan Anda untuk mengamati itu lebih kuat dan lebih cepat gitu ya. Dan Anda nantinya setelah setelah kemampuan mengamati Anda menjadi lebih kuat gitu ya, maka Anda di tahapan yang sangat cepat itu, Anda tidak perlu lagi mengamati di setiap bagian tubuh gitu. Tidak perlu mengamati satu persatu. Karena Anda bisa mengamati keseluruhan sekaligus gitu ya. Uh, Keseluruhan sekaligus bahwa ketika Anda mengamati di sana Anda tahu ada unsur keras di keseluruhan tubuh, gitu. Unsur dan sebagainya ya. For example, behind that your shoulder, you see you are the whole body overview, like no. In the same way, you also trying to know the four element, the whole body overview, and then your concentration more higher. You can see your the whole body is like the white color form like that. So either that you don't know your head or your leg or your stomach, you don't know. You know this only one stone, only one form, only white form. In the white form also you try to know four element. And then this white form become like the ice block. And also many light coming out from that you are ice block. No. Under the light you also can see 32 parts of your body also. No. Ya, jadi setelah Anda mengamati secara keseluruhan, ya, maka konsentrasi akan lebih mudah terbentuk gitu. Setelah nanti konsentrasi terbentuk, maka nanti Anda bisa mengamati bahwa seluruh tubuh menjadi seperti putih dan seperti ada cahaya keluar dari tubuh gitu ya. Jadi tadi ngamatinnya keseluruhan tubuh seperti dari belakang, misalnya Anda perhatikan keseluruhan tubuh, Anda tahu di sana ada keras, kasar, ada unsur tanah, air, api, dan angin gitu ya. Nanti setelah itu Anda bisa memperhatikan bahwa di tubuh ini seperti transparan ya, seperti
translusen gitu seperti balok es. Jadi Anda bisa melihat di dalamnya ada berbagai hal. Bahkan pada saat itu Anda tidak tahu karena konsentrasi Anda sudah berkembang, Anda tidak tahu ini kepala, ini tangan gitu. Anda hanya tahu ada 4 unsur. Nanti semua bagian tubuh menjadi jelas. Nanti bisa terlihat seperti ada organ-organ dalam juga gitu. So if you see the 32 parts of body, you can try 32 parts meditation also. If you do want to try 32 parts of body, you can continue the 4 element in the ice block. This ice block become the Blockamanic Kalapa. No? So this Kalapa, each Kalapa has also you try the 4 element. So Kalapa are two kind. One glue are translucent, one glue are opaque. No? So translucent Kalapa has a pasada, no, Kaya pasada or Chaku pasada, etc. No, it's a translucent Kalapa. No pasada Kalapa called opaque Kalapa. No? Ya, setelah terlihat bagian-bagian tubuh tersebut yang tadi badan seperti balok es itu kan terlihat bagian-bagian tubuh. Nah, pada saat itu nanti Anda bisa masuk ke subjek meditasi yang lain yaitu meditasi 32 bagian tubuh gitu ya. Karena ya atau Anda tidak mau ke 32 bagian tubuh, maka Anda bisa lanjut lagi meditasi 4 unsurnya. Anda lanjut meditasi 4 unsur sampai nanti uh, semua bagian-bagian tubuh itu akan pecah menjadi kalapa-kalapa atau partikel-partikel kecil gitu ya. Nanti Anda perlu mengamati di setiap partikel ini ada berbagai warna, ada yang berwarna dan ada yang translusen. Nah, yang translusen ini adalah kalapa atau partikel sensitivitas gitu. Jadi seperti sensitivitas mata, sensitivitas telinga dan sebagainya ya. Jadi kalau partikel yang sensitivitas ini dia bersifat atau berwarna translusen gitu ya. Sedangkan kalau yang lain itu dia uh, memiliki warna ya, warna yang terlihat jelas atau opaque ya. Iti ejatan wa kaya kaya nubasi viharati beda wa kaya kaya nubasi viharati ejata beda wa kaya kaya nubasi viharati. So after understanding 4 element in each kalapa, no, in your body, in this body, not your body, no, in this body, no. Never say mine or you. Buddha say this only. No? Internal, after that external also try. External, like your clock, no? This also external. And also your cushion also external. This painting also external. Mountain, no? Motor car, house, everything are external. Try the external object also many kalapa, no? Or are opaque kalapa, no? Find the each kalapa 4 element. So internal, external, alternatively, no? Internal, after the external, after that internal again, after that external. So try again, no? So 4 element, after that you understand, no? After that you try another upada rupa also, based on the rising depend on the 4 element. After that you understand rupa, after that you also try to know the nama also, no? After that, the cause of nama rupa also try. After that, you contemplate, no, nama rupa together with the cause, anicca dukkha anatta. Finally, you attain arashit. No, these are the 4 element meditation. In brief. Ya, jadi itu tadi ya Anda memperhatikan bahwa mengembangkan perhatian penuh terhadap tubuh yang secara internal. Jadi karena Anda memperhatikan 4 unsur di keseluruhan tubuh secara internal. Setelah itu Anda perlu berlatih untuk mengamati 4 unsur yang eksternal gitu. Nah, setelah itu nanti Anda bisa mengamati 4 unsur secara keseluruhan, yaitu internal eksternal secara keseluruhan ada 4 unsur. Yang eksternal itu misalkan Anda memperhatikan seperti cushion ini, seperti tempat duduk atau seperti
kain gitu ya. Nah, ini adalah 4 unsur yang di eksternal. Sedangkan kalau yang di internal, maka di tubuh ini terdapat 4 unsur tadi yang telah Anda perhatikan. Ya. Jadi bukan tubuh Anda, melainkan tubuh ini gitu ya. Ya. Setelah itu nanti Anda memperhatikan keseluruhan kalapa, keseluruhan dari materi, dan Anda paham mengenai materi secara keseluruhan. Selanjutnya Anda bisa mengamati batin setelah itu. Mengamati batin secara keseluruhan, lalu Anda mengamati sebab-sebab atau kondisi-kondisi antara masing-masing batin atau materi dan batin gitu ya. Nah, setelah Anda mengetahui sebab-sebabnya tersebut beserta dengan batin dan materi, maka Anda bisa merenungkan anicca, dukkha dan anatta dari hal tersebut gitu ya. Setelah Anda merenungkan anicca, dukkha, anatta, maka nanti Anda bisa mencapai tingkat kesucian arahat gitu ya. So please note the important vipassana practice is that the object is Namarupa together with the cause. Therefore, Buddha said like that. Samudaya Dhammanupa Siva Kaya Same Viharati. Vaya Dhammanupa Siva Kaya Same Viharati. Samudaya Vaya Dhammanupa Siva Kaya Same Viharati. Ati Kaya Deva Panasa Sati Pechupati Hoti. So after knowing Namarupa together with the cause, you know this only has a Namakaya Rupa Kaya only. No? So anisito cha viharati nacha keji loke upadiyati. After attaining araship, you not clinging anything in the world. No attachment anything in the world. This meaning no clinging, no upadana, no loba. So this meaning you already attain araship. Ya. Jadi itu ya, selalu ketahui bahwa untuk vipassana itu yang menjadi subjek dari vipassana adalah karakteristik anicca, dukkha dan anatta dari nama, rupa dan sebabnya gitu. Jadi lanjutan dari sutta tadi yaitu samudaya dhammanupassiva. Anda memperhatikan kemunculan dan kelenyapan dari materialitas ataupun batin gitu ya. Kemudian Anda tahu bahwa hanya ada materialitas, hanya ada mentalitas atau batin gitu ya. Dan tidak ada aku maksudnya. Setelah itu nanti Anda maka akan muncul pemahaman bahwa di dunia ini maka setelah itu setelah mencapai arahat maka tidak ada lagi loba, dosa dan moha, tidak ada lagi kemelekatan terhadap apapun di dunia ini. Okay, any question? Ada yang punya pertanyaan? Ya. Mendampingi saya lalu kemarin saya praktek tentang 4 unsur ini ya. Saya ya ambil yang angin dengan unsur karakteristiknya dorongan. Saya coba ngamati misalkan bagian-bagian tubuh yang mendorong, tapi waktu saya scan itu ke bagian-bagian lain, itu kayaknya nggak mudah. Apakah prakteknya begini ya? Kita misalnya scan muka, itu seolah ada dorongan atau gimana, terus kita pindah lagi ke tubuh-tubuh lain. Gitu dulu. So yesterday she tried the 4 element. She tried starting with the pushing. At the time when she start from the head like that, from the head, when she try to scan the whole body, it is not easy to find the pushing in other part. So is the way to practice this pushing is by first start from the face and then
a little bit move to its side like that Can until the whole body. any parts of body can start. Some people can start the stomach also can. Stomach arising, falling in the stomach, right? Because the breathing out, your stomach are always moving, right? Rising, falling, right? Because inside the portion, because that your stomach are rising, falling, can start at your stomach also. Now you can start the in-black outlet. No, in-black outlet, because the in-black outlet in the center of the head has a lower portion. No, so the most obvious part is in the center of the head. No, and also very easy to spread the whole body. This portion. No? So you can start the breathing in, breathing out. Your body are not stable at that time, always moving, right? Because breathing in, breathing out, no, inside a lower portion. No. Ya, jadi mulainya boleh mulai dari manapun ya. Ada beberapa orang yang lebih gampang mulai dari perut gitu misalnya. Karena kan setiap kali ada bernapas itu perut itu selalu kembang kempis gitu ya. Seperti itu. Nah, kembang kempis ini akan terasa juga di sana ada dorongan gitu ya. Jadi tapi memang kata Sedo yang umumnya lebih mudah diamati mendorongnya adalah dari tengah kepala ini ya, dari kepala dan juga nanti lebih mudah untuk digeser ke seluruh bagian tubuh gitu. Jadi dengan cara menggeser itu bisa gitu ya. Tapi mulainya nggak harus dari kepala, bisa dari perut dan sebagainya. So important is please recite, no? You should not lazy. Anapana, you don't need to recite, just watching only. No? But for element you have to recite, pushing. And then your attention are very strong. No? Just you are just waiting, cannot never successful for element. No? So you have to recite and eagerly pay attention. No, pushing, recite again, no? In your mind, you have to recite, no? Without recite, you cannot find that portion, no? Ya, jadi penting dalam latihan 4 unsur ini adalah Anda harus rajin-rajin mencatat gitu ya, rajin-rajin mengatakan misalkan mendorong sambil Anda memperhatikan di satu tempat, Anda sambil katakan dalam batin itu mendorong. Jadi berbeda dengan anapanasati. Kalau anapanasati Anda cuma letakkan perhatian, habis itu nggak usah bilang apa-apa gitu ya. Otomatis Anda bisa tahu nafas masuk, nafas keluar. Tapi kalau yang untuk 4 unsur, kalau Anda cuma perhatikan di satu tempat tanpa mengatakannya, mendorong gitu, itu nggak bisa berhasil gitu. Makanya, capek gimana? So he say only just moving the attention without the reciting, he become tired because cannot see anything. Yeah, how to recite. So how to recite? How to recite and trying to know, no? Recite and trying to know together. So recitation, no? Recitation power support to find the characteristic, my meaning. No? This so Vitaka Vichara very working at that time. If you recite Vitaka Vichara are very active. No? Vitaka Vichara. No? Ya, jadi tadi ya bukan hanya mengucapkan aja, melainkan Anda juga perlu mengerahkan usaha untuk mencari tahu di sana ada karakteristik mendorong misalnya, ya. Dan juga ketika Anda sambil melafalkan gitu ya, mendorong, ini akan menjadi satu bentuk dari untuk memperkuat witaka namanya. Witaka atau penerapan awal gitu ya. Nah, jadi ketika witaka berkembang, kemudian Anda ulang-ulang, maka wicara juga berkembang.
ya, penerapan berulang ini nanti akan mempermudah untuk berkembangnya Witaka Wicara ini. Jadi lebih gampang untuk mengetahui gitu di bagian tersebut. So teacher side worry is student, they try very dominant power like that. Some students, they try pushing to try to be more and more clear. So this also no need like that. Too much clear, too much obvious at the time your body are moving like that. No, not comfortable. No. So therefore, if you understand, no, one characteristic, try another characteristic quickly. No, no need to try one characteristic too much. No. So therefore, you also must be skillful to be balanced. One characteristic, another characteristic. Sometimes pushing too much, you have to control by supporting. Sometimes harness, the whole head is like hard like stone. The whole body also become like stone. These are too much. So a little bit understand also okay. No, at the time, sometimes too hard. At the time, you try the softness. No, at the time your body are comfortable. No, otherwise you are not comfortable. So there are always the opposite the characteristic. Therefore, so Patri Dadu also, Paul Soji, no, teaching the six characteristic. So hardness is too much, and then try quickly softness. No, sometimes rushness too much, and then I try the smoothness. No, sometimes very heavy, and then I try the lightness. At that time only you are comfortable. No, you are happy. Otherwise you are very tired. This 4-element meditation practicing. No. Tapi juga jangan berlebihan dalam artian Anda tidak perlu membuat sampai karakteristik mendorong ini menjadi sangat jelas gitu. Itu nggak perlu. Jadi ketika Anda perhatikan di satu tempat, ketika sudah tahu di sana ada mendorong, langsung geser aja gitu. Atau ketika sudah tahu di seluruh tubuh ada mendorong, jangan dipaksa untuk semakin jelas gitu. Karena nanti akan menjadi tidak seimbang. Maka tubuh Anda juga akan bergoyang-goyang nantinya karena terlalu kuat mendorongnya. Jadi setelah tahu ada mendorong, Anda geser, atau setelah seluruh badan, maka Anda ganti ke karakteristik selanjutnya, yaitu keras gitu ya. Nah, keras juga sama, jangan terlalu buat sampai jelas gitu. Karena kalau terlalu jelas nanti akan karakteristik keras ini menjadi dominan dan tubuh Anda juga akan menjadi kaku seperti batu gitu. Ini bukan perasaan yang nyaman ya. Kadang Anda harus mahir dalam membuat unsur-unsur ini seimbang gitu. Jadi misalkan sudah terlalu keras gitu ya, sudah menjadi kaku seperti batu, maka Anda bisa memperhatikan karakteristik dari lunak gitu, supaya menyeimbangkannya lagi gitu. So therefore, Anapana meditation is very easy and very simple. Just watching breathing only. No need to thinking too much. But for element meditation, we need the thinking a lot. Reflection also need a lot. Always reflect, always thinking how to do like that. Ya, jadi berbeda sama Anapanasati. Kalau Anapanasati itu nggak perlu banyak mikir, malah nggak boleh banyak mikir ya. Anapanasati cukup perhatikan aja. Nah, tapi kalau 4 unsur ya, ini Anda harus sangat jeli gitu ya. Setiap saat itu Anda harus merenungkan apakah ini sudah benar atau enggak gitu ya. Bagaimana cara supaya lebih tepat gitu ya. Jadi harus sering pikir dan analisa gitu. Karakteristiknya juga. For beginners, Dhamma Vicaya Samojinga. The thinking is called Dhamma Vicaya Samojinga, thinking and wisdom together. No? Dhamma Vicaya Samojinga. So if you are skillful in the 4 elements, at that time you have to develop concentration. At that time, no, you are more comfortable. No? Your body more comfortable. No? Jadi pemikiran seperti ini disebut sebagai Dhamma Vicaya ya. Dhamma Vicaya itu adalah analisa terhadap Dhamma. Ya, analisa terhadap Dhamma ini adalah salah satu dari 7 faktor pencerahan gitu. Jadi ketika Anda mengembangkan pemikiran analisa terhadap materi seperti itu, ini adalah termasuk Dhamma Vicaya Sambojangga. Tapi nantinya
Setelah itu Anda akan mengembangkan konsentrasi ya. Ketika mengembangkan konsentrasi maka tubuh juga akan menjadi semakin nyaman, semakin tenang gitu. Okay, next question. Tanya yang selanjutnya, udah ya. Continue. Question, yeah. Any people can ask, yeah. Setelah kita mengenal 12 karakter itu, kita kan teknisnya kita iya praktekkan yang tadi dijelaskan itu, yang mungkin saya agak kalah jadi lelah gitu ya. Nah, waktu kita scan itu, apakah sistemnya boleh keseluruhan misalnya muka atau bagian kepala atau bagian tangan keseluruhan atau blok per blok yang lebih sedikit gitu, secara teknisnya ya. Waktu scan-nya itu ya, kita mengenal nih karakter dorongan, kan pasti kita scan kan gitu. Yeah. So this question is after scanning the, like for example the face, so he scan the for example he moved to the hand and then so he scan very dense or just widely scan like that. Yeah, important is to know the whole body. Can start any part. No, finally you must successful the whole body. So for need to be dense or spread out also no problem. Like have to moving from one place to another place. Is it okay to move closely or is it okay to move more far like that? Yeah, directly the whole body also okay. Okay. Depend your wisdom. Jadi ya tadi bukan scan gitu ya, karena dia sebenarnya menggeser perhatiannya ke tempat lain. Cuman apakah menggesernya mesti jauh atau dekat gitu ya? Apakah mesti menyebar atau enggak gitu? Kata saya tuh tujuannya adalah supaya bisa tahu keseluruhan tubuh gitu. Jadi mau langsung geser ke seluruh tubuh juga nggak apa-apa. Tergantung kebijaksanaan ya. So we cannot find some the instruction in the text. Only Pausology invented only. Without Pausology teaching, we cannot learn this for element meditation. Because in the text, their instruction are very bleak. Ya, jadi metode praktek yang tadi itu kebanyakan merupakan instruksi dari Paul Sedoji ya, karena kalau kita cuma mengikuti teks dari sutta dan kitab komentar gitu ya, itu penjelasannya sangat sangat singkat sekali gitu, sehingga banyak yang susah untuk mengikuti. Jadi karena adanya instruksi tambahan dari Paul Sedoji, makanya kita bisa belajar meditasi 4 unsur ini. So one question from upstairs. Ya, yang di atas silakan bertanya. Mandami Sayadaw. Yeah, Sayadaw, I have watched your YouTube about the Four Elements meditation, and I also read the meditation guidance. So I read the last paragraph that stated the proper method to keep your mind calm and concentrate is not move your attention from one part to other part, but to overview your body as a whole. So it is stated that the best part is to watch the whole body as if you are, as if you are watching your body from the back, from the from the back. So I consider myself as a beginner. Is it better to watch the body as a whole from the back, or move
a scan from part to part. Thank you. Yes. So overview the whole body is according to the test, no? But many people cannot practice like that because they cannot find the characteristic. Now you can see now the whole body. Now you close your eye, you try the whole body by overview. Now, bet all your body. No, very difficult to see the characteristic, right? Because the pathology teaches to start there one by one part to part first. No, after perfect, no, understanding the characteristic of the whole body, at that time only the overview better. At that time, develop concentration. Yeah, you are correct. At that time, overview is called develop concentration. Before this, we are just finding the characteristic, no, finding the object only. No? So because for beginner, no, have to find the one part by one part. And the concentration are not so strong because you are always moving your mind one part to one part, right? After perfect, after understanding the all characteristic, 1 minute 3 round. At that time only overview, no? At that time your concentration are better. At that time. Yeah, correct. Jadi tadi secara singkat pertanyaannya adalah yang mana yang lebih bagus atau antara memperhatikan 4 unsur di satu bagian tubuh atau memperhatikan 4 unsur secara keseluruhan gitu. Jadi saya udah menjawab secara teks, secara sutta itu diajarkan untuk mengamati keseluruhan tubuh sekaligus. Cuman permasalahannya adalah banyak yang sulit untuk bahkan memperhatikan karakteristiknya. Jadi bahkan untuk mengenal karakteristik mendorong keras dan sebagainya itu tidak mudah gitu. Makanya diberikan instruksi tambahan, ya latihan dasarnya itu adalah untuk mengamati masing-masing karakteristik terlebih dahulu gitu. Jadi satu bagian tubuh ke satu bagian tubuh supaya lebih familiar terhadap karakteristik tadi. Habis itu nantinya setelah udah cukup familiar, maka akan dikembalikan lagi ke seperti yang di sutta gitu, mengamati keseluruhan tubuh sekaligus. Oke, dia answer. Apakah cukup jelas untuk penanya? Cukup sama Nena. Ya. Each one by one meaning that this kalapa also very quickly arising parishing way, right? So one kalapa you find that patwi only, and try another kalapa about like that. So for beginner have to try moving one kalapa to another kalapa, because if you are discerning earth element, this kalapa already perish away because very quick like that. But later you can know together 4 elements together. No? For beginning is you have to move one kalapa to another kalapa. So not the whole kalapa. No, each kalapa. No. Yeah, many at that time many kalapa. You find one kalapa only. Yeah. So no need to discern all kalapa because all are the same like that. You understand one, other also you understand. Yeah. Jadi pertanyaannya tadi kan terkait mengamati 4 unsur di kalapa gitu ya, di rupa kalapa. Nah, apakah di setiap rupa kalapa itu mesti diamati karakteristik dari 4 unsur itu secara keseluruhan gitu, atau tidak perlu? Dan apakah perlu memperhatikan semua kalapa? Jadi jawabannya adalah sebenarnya tidak bisa memperhatikan semuanya gitu ya, karena kalapa itu dia sangat cepat, dia juga muncul dan lenyap gitu. Jadi biasanya ketika memperhatikan satu kalapa hanya ketika memperhatikan unsur tanahnya aja kalapanya udah lenyap gitu. Makanya jadi Anda bisa memperhatikan
karakteristik yang lain di kalapa yang berikutnya gitu. Nanti muncul lagi kalapa yang lain, Anda bisa perhatikan karakteristik dari unsur air misalnya dan seterusnya. Setelah itu dan juga tidak perlu mengamati keseluruhan kalapa karena Anda cuma perlu memperhatikan satu kalapa aja pada satu waktu. Kalapa yang lain semua sama aja, semuanya punya 4 unsur juga gitu.